नमस्कार दर्शक बंधु भाग्य दिशा चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज हूँ 13 सेप्टेम्बर 2025 शनिवार। आसतु आज दिन को एक सुंदर विचार सहित आरंभ करवा। घरे अनावश्यक और भंगारुजा जिनिस जमा करी रखिबा द्वारा नकारात्मक शक्ति सृष्टि हुए, जहाँ शक्तिर प्रवाह को बाधा दिए। घर को सर्वदा सफा सुतुरा और सुसज्जित रखिबा द्वारा सकारात्मक शक्ति सहजरे प्रभावित हो पारे। राशिफल आरंभ करने पूर्व आसतु प्रथमे नजर पकाइबा आजिर तिथि आ नक्षत्र उपरे। आजिर तिथि होची शुक्ल पक्ष षष्ठी, नक्षत्र कृत्तिका, चंद्र राशि वृष राशि। तेबे आसतु जानिबा आजिर दिनटी मेष ठारू आरंभ करी मीन पर्यंत समस्त 12टी राशिर व्यक्ति मानक पई किपरि रहिबो। मेष राशि, आज आपणक पई दिनटी आशाजनक रहिबो। कार्य क्षेत्र में आपणकर परिश्रम उचित फल मिलिबो एवं उच्च पदस्थ अधिकारी माने आपणक काम रे प्रभावित हेबे। आर्थिक दृष्टिकोण दिनटी अनुकूल रहिबो। हठात कौनसी सूत्रु धन लाभ होबार संभावना अछि। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहिबो एवं सदस्यंक सहयोग मिलिबो। प्रेम संपर्क में मधुरता वृद्धि पाइबो। कौनसी जरूरी कार्य पई दूर यात्रा करि पारंती, जहाँ लाभदायक हेबो। स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु, विशेषकर पेट संबंधी समस्या देखा दे पारे। छात्र छात्री माने परीक्षार भल फलाफल पाइबे। आपणक पई शुभ रंग है नाली। प्रतिकार ओम हनुमते नमः मंत्र जप करंतु। परवर्ती राशि वृष राशि, आज आपणक पई दिनटी मिश्रित फल प्रदान करिबो। कर्म क्षेत्र में किछि चाप अनुभव करि पारंती, किंतु धैर्यर सह कार्य कले परिस्थिति आपणक सपक्ष आसिब। आर्थिक मामला रे सावधानता अवलंबन करंतु एवं कौनसी बड़ निवेश करने पूर्व भल भाव विचार करंतु। पारिवारिक जीवन में शांति बजाय रहिबो एवं जीवन साथी संपूर्ण समर्थन मिलिबो। कथबार्ता समय रे निज वाणी उपरे संयम रखंतु, नचेत कौनसी छोट कथा बड़ विवादर कारण हो पारे। छात्र छात्री मानक सेमानक पाठ पढ़ारे अधिक ध्यान देवाक पड़िबो। स्वास्थ्य सामान्य रहिबो, किंतु मानसिक शांति पई जोग और ध्यान करंतु। आपणक पई शुभ रंग है धला। प्रतिकार माँ लक्ष्मी को एक लाल फूल अर्पण करंतु। परवर्ती राशि मिथुन राशि, आज आपणकर जोगाजोग दक्षता एवं बुद्धिमत्ता आपणक सफलता आनीदेव। कार्य क्षेत्र में नूतन सुजोग मिलिबो एवं आपणकर योजना गुड़िक सफल हेब। व्यवसाय रे विस्तार हेबार संभावना अछि एवं आर्थिक स्थिति रे उन्नति परिलक्षित हेब। पारिवारिक जीवन खुशी रे कटिब एवं कौनसी मांगलिक कार्यर आयोजन हो पारे। प्रेम संपर्क रे निबिड़ता बढ़िब एवं साथी सह संपर्क मजबूत हेब। कौनसी लाभदायक यात्रार संभावना अछि। स्वास्थ्य स्वाभाविक रहिब, किंतु अजथा मानसिक चापर दूरे रुहंतु। आपणक पई शुभ रंग है सबुज। प्रतिकार भगवान गणेश को दुब अर्पण करंतु। परवर्ती राशि कर्कट राशि, आज दिनर आरंभ रे किछि मानसिक चिंता रही पारे। कर्म क्षेत्र में धैर्य और शांत भाव रे कार्य करबाकू पड़िबो। कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबारे तरबर हुंतु नहीं। आर्थिक मामला रे सतर्क रहिबा आवश्यक। अनावश्यक खर्चरू वंचित रुहंतु। पारिवारिक दायित्व वृद्धि पाई पारे, जहाकू आपण सुचारू रूपे तुलाइबे। प्रेम संपर्क रे किछि बुझामणार अभाव देखा दे पारे, किंतु आलोचना माध्यम रे समाधान होई जिवो। दिनर शेष आड़कू स्वास्थ्य रे उन्नति हेबो एवं आत्मविश्वास वृद्धि पाइबो। आपणक पई शुभ रंग है क्रीम। प्रतिकार शिवलिंग उपरे क्षीर अर्पण करंतु। परवर्ती राशि सिंह राशि, आज दिनटी आपणक पई सफलता और सम्मान नहीं आसिब। चाकरी करुथिबा व्यक्ति मानकू नूतन दायित्व मिल पारे किंबा पदोन्नतिर संभावना रही। व्यवसायी माने विशेष लाभवान हेबे एवं आर्थिक स्थिति मजबूत हेब। परिवार रे कौनसी शुभ कार्यर आयोजन हो पारे, जहा द्वारा परिवेश आनंदमय रहिब। प्रेम संपर्क अत्यंत मधुर हेब एवं साथी सहित भल समय अतिबाहित करेंगे। स्वास्थ्य रे उन्नति परिलक्षित हेब एवं मानसिक शांति बजाय रहिब। छात्र छात्री माने निजर लक्ष्य हासिल करिबारे सफल हेबे। आपणक पई शुभ रंग है सुनेली। प्रतिकार सूर्यदेव को जल अर्घ्य दिंतु।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ବାଇଗଣୀ। ପ୍ରତିକାର ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଯଦି କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଗୋଲାପୀ। ପ୍ରତିକାର ଗାଈକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଦିନଟି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମଳା। ପ୍ରତିକାର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ, ଯାହା ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନୀଳ। ପ୍ରତିକାର ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସଦୃଢ଼ ରହିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କଳା। ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ
एवं आपणको नुआ दायित्व मिल पारे। व्यवसायी माने निज व्यवसाय रे लाभवान हेबे। पारिवारिक जीवन में आपणको समस्तଙ୍କ ठारू स्नेह श्रद्धा एवं समर्थन मिलिबो जहाँ आपणको खुशी देव। प्रेम संपर्क मजबूत हेबो एवं साथीଙ୍କ सह भविष्यतर योजना करिपारंती। आर्थिक दृष्टि स्थिरता देखा देव एवं आपण किछि संचय करिबारे सफल हेबे। स्वास्थ्य उत्तम रहिबो। आपणଙ୍କ ପାଇଁ शुभ रंग है क्रीम। प्रतिकार अश्वत्थ गछ मूल जल अर्पण करंतु। आजिर राशिफल एठी शेष होला। भगवान आपणଙ୍କ जीवन को सुख समृद्धि और शांति रे पूर्ण करंतु। एही वीडियो भल लागिथिले दयाकरी लाइक करंतु। आपणଙ୍କ परिवार और बंधु मानक सहित शेयर करंतु। एभली नुआ राशिफल और ज्योतिष तथ्य पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबांतु। पुणी थरे नुआ वीडियो रे देखा हेबो। धन्यवाद। नमस्कार।